Sayo pa sa kabuntagon, automatic mga adlaw na putag panghuwag sugnod yang dapita kay para natin magamit nga sugnod nga pangduso-duso sa atong abuan nga grabe kalimpyo. Oh yeah, Aumac Karma. Tungod kay nabutan man inyong Daddy Saldo, automatic apilan tamo panghuwag kahoy. Oh yes, sana kahayahay pa ninyong mga bataa mo. Automatic dili na ta magdaghag istorya kay mosaybit pa og papakyut ninyong Daddy Saldo dring dapita. Mura po cute. Dili na ta magdaghag lalis. Kuwasang pambali-balion ning kahoy nga ako kinuha para ilambos ninyo. Ay, joke lang. Para na po lingaw ba? Daring dapita, nangadto day may ani sa falls. Automatic magpasaway na po yung Daddy Saldo. Kay para mapansin na puntahanin ni Crush. Bahalag dili ta i-crush ba? Basta magpapansin gyapon ta. Kay papansin man ta nga pagkatao. Diri nga part nag-utan imig talbos sa kamanting. Tapos kisagulan pa jud og sardinas. Automatic na ulaw jud si ate sa kamera. Bahalag maulaw basta sold out ang paniudto. Dinhir day tataman. Salamat sa inyong paglantaw.